Bonjour les EB6. Donc on continue aujourd'hui chapitre 2 l'environnement, activité 3 la pollution atmosphérique dans votre livre page 116 117. Donc on a parlé hier que la pollution de l'air est due à la présence d'une substance étrangère dans l'air ou bien à la variation dans les proportions des composantes de l'air. Quels sont les facteurs de la pollution atmosphérique? شو هن العوامل اللي بيؤدوا لتلوث الهواء؟ Donc hier on a parlé des moyens de transport وسائل النقل. أكتر شيء les voitures et les camions هن sont les plus polluants. أكتر شيء بيلوثوا الهواء les voitures السيارات والكاميون car ils émettent des gaz polluants dans l'air لأنه عم بيطلعوا بالهواء des gaz polluants, des substances étrangères, des gaz étrangères comme le monoxyde de carbone اللي هو CO ou le monoxyde d'azote اللي هو NO. Pour cela بما أنهم des substances étrangères يعني منهم من مكونات الهواء substances étrangères كرمال هيك بعتبرهم المونوكسيد de carbone والمونوكسيد d'azote des gaz polluants, غازات ملوثة. كمان ils émettent du dioxyde de carbone. كمان عم بيطلعوا بالهواء du dioxyde de carbone. Et on a vu que les automobiles à diesel, يعني السيارات اللي بيمشوا على ديزل على مازوت, émettent des gaz plus, يعني émettent des gaz polluants plus que les automobiles à essence. بيطلعوا غازات ملوثة أكتر من السيارات اللي بيمشوا على بنزين. Encore, les gaz émis par les industries. الغازات اللي بتطلع من المصانع من الindustrie. Donc, observez document 14, page 117. La poussière, l'aluminium, l'oxyde de fer et d'azote émis par les industries favorisent des maladies respiratoires. فإذا كمان غازات اللي بتطلع من المصانع مثل الأكسيد de soufre, الأكسيد d'azote, l'aluminium ou le poussière. Donc, ces gaz favorisent les maladies respiratoires. عم بيسببوا فإذا polluent l'air, عم بيلوثوا الهواء et ceci va causer des maladies respiratoires. رح يسببوا مشاكل أو أمراض بالجهاز التنفسي. Donc, ce sont parmi les facteurs qui causent la pollution de l'air les gaz émis par les industries. يعني الغازات اللي بتطلع من المصانع كمان هن من اللي بيلوثوا الهواء. Document 15. La fumée et les gaz toxiques émis des moteurs et l'incinération des déchets. فإذا كمان الغازات اللي بتطلع من الموتورات والانسينيراسيون des déchets ومن حرق الأوساخ كمان هن des facteurs qui causent la pollution atmosphérique. كمان هود من العوامل أو الأسباب اللي بتؤدي للبوليسيون de l'air بتلوث الهواء. La fumée et les gaz toxiques émis des moteurs الغازات سامة اللي بتطلع من الموتورات والانسينيراسيون des déchets كمان حرق الأوساخ كمان بيطلع بالهواء des gaz polluants. Document 16. Le plomb émis des voitures cause des troubles au niveau du système nerveux et du système circulatoire. فإذا البلومب هو رصاص. أحيانا بنسمع بدكم بنزين مع رصاص أو بنزين بلا رصاص. فإذا البلومب رصاص émis des voitures اللي بيطلع من السيارات cause des troubles au niveau du système nerveux et du système circulatoire. فإذا هودي البلومب رصاص اللي عم يطلع من السيارات عم بيسبب مشاكل بالسيستم نيرفو بالجهاز العصبي وبالسيستم سيركولاتوار وبجهاز الدورة الدموية. فإذا كرمال هيك أفضل نعبي إسانس سان بلومب يعني أفضل تعبية البنزين من دون رصاص. فإذا شفنا les facteurs qui polluent l'air, العوامل اللي عم بيأدوا للبوليسيون de l'air. شفنا les moyens de transport, les gaz émis par les moyens de transport اللي عم يطلعوا من وسائل النقل. les gaz émis des industries الغازات اللي بتطلع من المصانع. فإذا les gaz émis des moteurs اللي عم يطلعوا من الموتورات كمان من الانسينيراسيون des déchets ومن حرق الأوساخ. le plomb كمان émis des voitures كمان هودي polluent l'air
et ils vont causer des problèmes sur la santé de l'homme. رح يسببوا لنا مشاكل بصحة الإنسان, surtout des problèmes au niveau du système respiratoire على الجهاز التنفسي, du système nerveux على الجهاز العصبي et du système circulatoire وعلى جهاز الدورة الدموية. يعني رح يصير في عنا بسبب البوليوشن دو لير مشاكل بالاباري, بالسيستم سيركولاتوار, بالسيستم نيرفو وبالسيستم ريسبيراتوار.